سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے امریکہ کی تاریخی دورے کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم ترین نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ اہم دفاعی معاہدے پر دستخط۔ ریاض $142 ارب کا اسلحہ خریدے گا۔ سعودی ولی عہد کے اعزاز میں عشائیے کے موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب آج پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پامن کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا غزہ کے لیے پیس بورڈ میں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کے اعلان پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر کے عشائیے سے خطاب میں کہا کہ دونوں ممالک گزشتہ 9 دہائیوں سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سرد جنگ، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بھی مل کر کام کیا۔ آج دونوں ممالک کے درمیان بہت سے شعبوں میں تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ امید ہے نئی معاہدوں سے یہ تعلقات مزید دروازے کھولیں گے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے بڑے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ واشنگٹن ریاض کو مستقبل میں F-35 طیارے فروخت کرے گا۔ 300 ٹینکس بھی فروخت کیے جائیں گے۔ سول نیوکلر تعاون پر بھی اتفاق۔ اہم معدنیات میں اسٹریٹجک تعاون فریم ورک اور مصنوعی ذہانت کے تاریخی MOU پر بھی دستخط ہو گئے۔ تجارتی معاہدے پر کام تیز کرنے پر بھی اتفاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے ختم کرائی۔ بولے میں نے حقیقت میں 8 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر نے بھارت کا نام نہ لیتے ہوئے کہا، ایک اور جنگ ہونے والی تھی جسے میں نے رکوایا۔ I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. And they're doing very well. ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان کیا۔ کہا کہ عظیم اتحادی F-35 طیارے خرید کر یقیناً خوش ہوگا۔ سعودی عرب کے لیے جدید چپس کی منظوری پر بھی کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی سرمایہ کاری میں اضافے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ We're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I guess. Is it part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the military equipment in the world. We have a extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine. And I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. And he's the Crown Prince, the future king. And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States. And because he's my friend, he might make it $1 trillion, but I'm going to have to work on him. We appreciate it very much. So Saudi is going to be investing at least $600 billion, and that means investments in plants, in companies, money on Wall Street. دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ابراہم اکارڈ میں شمولیت کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ معاہدے سے پہلے مسئلہ فلسطین کو 2 ریاستی حل یقینی بنانے پر زور۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکہ میں سرمایہ کاری کا حجم 600 ارب سے بڑھا کر $1 ٹریلین کرنے کا اعلان۔ عالمی امن کے لیے کوششوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف بھی کی۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے رقم فراہم کرنے کا عزم بھی کیا۔ Abraham Accords in your discussion. I already brought him up. What did you say? I think I got a positive response. Would you like to respond? Yeah, so put you on the spot. so definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries is a good thing, and we want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. This relation has been a relation for about 9 decades, and we've been working together for a long time. But today it's very important
time in our history, because there is also a lot of things that we're working in the future. We believe in the future of the United States of America. We believe in what you're doing, Mr. President. It's really creating a lot of good things and good foundation to create more economical growth, more business in America. And it will also your work for the world peace. I believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment. That's great news. इससे पहले सऊदी वली अहद 7 बरस बाद व्हाइट हाउस में मेहमान बने। सदर ट्रंप ने खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। F-35 तैयारों ने मौसिस मेहमान को सलामी पेश की। बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमेरिका और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर व्हाइट हाउस पहुंचे। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़रा पहले से ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से बाहर आए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। दोनों जानिब से मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। सरगोशी भी की। बैंड्स ने धुनें बजाई। अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों ने वली अहद को सलामी पेश की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस में नई बनाई गई वॉक ऑफ फेम भी दिखाई और उसके बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के खात्मे का मिशन केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक रोज में 39 खारजी दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में खारिज के 2 सरगना भी शामिल हैं। 12 दहशतगर्द बनू और 11 बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान मारे गए। बाजोड़ में खारजी गिरोह का सरगना सज्जाद और अबूजर हलाक। कोलाची में सरगना आलम महसूद समेत 10 खारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खारजी दहशतगर्द दत्ता खेल में मारे गए। बनू में बारूदी सुरंग नस्ब करते हुए दहशतगर्द खुद मारा गया। शिकस्त खाने वाला भारत सरहद पर हमला कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। ये भी बताया कि अब्राहम मुआहदे में शामिल होने का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को गजा से मुतालिक आलमी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। को रखनी चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। इंस्टेंटली होना चाहिए, बीच में कोई गैप तो कथित तौर पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप कैसे दोनों सूरत-ए-हाल को देखते हैं, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और अफगानिस्तान वाली साइड पे खास तौर पर? इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो भी अफगानिस्तान जो है इस पर दरअंदाजी कर रहा है उसमें हिंदुस्तान का पूरा हाथ है। वो पाकिस्तान को एंगेज रखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है। किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। इब्राहिम अकॉर्ड का जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल कथित तौर पे कोई ये कंसिडर नहीं हो रहा। जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारा एक जज्बाती ताल्लुक जो है, एक हमारा जो स्टेटेड स्टैंड है, इनको पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए उस फोर्स के अंदर।